the last meeting of this kind. We will come back, repeat the debate. And first, I would like to welcome Mr. Tajani. Antonio Tajani is Vice President of the Parliament from our group, who is responsible for interreligious dialogue, and he will chair the first panel. Antonio, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for coming to this very important meeting organized by the EPP group. It's important to know our different positions if we want to work for a good integration in Europe. And I will speak in French because I have my speech in French. Je pense que le thème que nous sommes en train d'affronter, après de discuter aujourd'hui, le débat que nous aurons aujourd'hui, nous permet de commencer à voir que les différences religieuses sont une richesse qui est à la base de notre société d'une Europe qui est unie dans la diversité. C'est aussi notre histoire qui mélange les trois religions monothéistes, la religion chrétienne, le judaïsme, l'islam, se sont mélangés en Espagne, en Italie, dans les Balkans. Et après, aujourd'hui, avec l'immigration, il y a des milliers et des milliers de citoyens européens qui sont musulmans. Il faut dire que la violence des actes et des mots qui ont comme seul but d'alimenter la haine et l'intolérance menace des principes à la base de notre civilisation. Il faut réagir, comme disait M. Olbricht. La violence appelle violence. Donc il faut mettre fin à ces tendances qui compromettent la coexistence pacifique des peuples, avec identité et origines différentes, mais sont tous ensemble des croyants. Je pense que nous devons promouvoir un projet commun d'inclusion sociale qui implique les jeunes, tout d'abord, dans une démocratie qui unit et ne divise pas ses citoyens. Pour cela, il faut renforcer le dialogue entre les religions, un dialogue qui se base sur des valeurs et des principes communs comme le respect de la dignité humaine et la sacralité de la personne. Dans ces contextes, l'islam au sein d'une Europe avec des racines judéo-chrétiennes, mais qui a connu aussi des philosophes comme Averroès, qui était un philosophe musulman, qui est aussi un morceau de notre histoire, de notre culture. Je dis dans ce contexte, on doit souligner que l'islam doit s'engager, doit réaffirmer son rôle de religion de paix. Le roi de Jordanie, Abdallah II, lors de son discours au Parlement européen le 10 du mois de mars dernier, a dit que les actes des terroristes sont contraires aux valeurs islamiques telles que la miséricordie, la paix et la tolérance. Il ne faut pas laisser que ces valeurs soient saccagées par le radicalisme. Pour cela, il faut expliquer ce qu'est l'islam et ce qu'il n'est pas. Car l'ignorance nourrit la méfiance entre le peuple et facilite la manipulation de la vérité. Ce n'est pas vrai que l'islam ne tolère pas d'autres religions comme nous disent certains salafistes. Au contraire, l'islam demande et commande aux musulmans de mener un dialogue constructif avec les autres religions dans un esprit de courtoisie, jamais avec hostilité ou violence. Déjà, le prophète Mohammed mettait en garde des fidèles en disant « Celui qui fait du mal, un juif ou un chrétien, trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. »
Selon les Corans, les musulmans, les juifs et les chrétiens sont unis par un lien particulier. Les juifs et les chrétiens sont le peuple du livre, sous-entendu peuple de la Torah et de la Bible. Les trois religions monothéistes appartiennent à la même famille, dont les croyants sont fondés sur les Écritures, révélées par Dieu et qui participent à une tradition prophétique commune. Il faut valoriser et renforcer ces principes qui sont fondamentaux pour garder le dialogue entre les religions. Un dialogue qui est la base d'une histoire commune entre l'Orient et l'Occident. Je porte sans les vouloir dans mon nom l'hérédité de cette histoire qui nous unit dans la Méditerranée, les chrétiens et les musulmans. Tijani, c'est un nom arabe. Donc ma famille est d'origine arabe. Dans le Moyen-Âge, quelqu'un est arrivé en Italie, quelqu'un qui venait de l'islam. C'était un prophète en Afrique noire, au Sénégal, au sud de l'Algérie. Il y a plusieurs Tijani, aussi du prophète, de quelqu'un qui descendait du prophète. Donc, alors, ce mélange nous doit pousser vers un dialogue. Moi, je suis italien, donc dans la Méditerranée, c'est plus facile, on se comprend mieux. La mentalité est pareille. On ne comprend pas qu'il n'y a pas seulement les blancs et les noirs, il y a aussi le gris. Et voilà pourquoi aussi nous qui sommes plongés dans la Méditerranée, nous devons aussi aider nos frères européens à bien comprendre ce qui se passe au-delà de la Méditerranée. Et moi, je pense qu'on peut faire beaucoup. Parce que, comme je disais, je me rappelle ce discours très important du roi de Jordanie, qui est un message de paix, un message de confiance, un message pour le dialogue. Et nous sommes ici pour dialoguer. Ma famille politique, mais aussi le Parlement et la Commission s'engagent de l'application de l'article 17, qui essaie de renforcer les dialogues entre les différentes religions qui sont en Europe. Et moi, je dis toujours, qui tire en nom de Dieu tire contre Dieu. On ne peut pas tuer en nom de Dieu. Dieu ne le veut pas. Mais il faut convaincre tout le monde. Voilà pourquoi est cruciale l'éducation. Il faut commencer avec les jeunes. Il faut commencer à l'école. Il faut comprendre que quelqu'un qui appartient à notre religion, ce n'est pas un ennemi. Il ne faut pas permettre que des hommes utilisent la religion contre d'autres hommes. Voilà pourquoi je pense que le dialogue est toujours la chose la plus importante. Donc, soyez les bienvenus et on commence ce panel très intéressant et très important. Ok, merci Antonio. Et je crois que maintenant, ok, I will shift to English. Fine. De toute façon, merci beaucoup pour le discours, parce que je changeais un peu l'agenda, comme vous avez noté, peut-être parce qu'on a commencé avec le débat, mais maintenant c'est le moment pour donner les paroles à Dr. Mustafa Rached, President of the World Union of Experts of Islam, Peace Against Violence, to speak about reform and correction of Islamic discourse and the written heritage from the violent ideologies. Dr. Rached, the floor is yours. Just one technical detail. I have been asked to read the speech in English, so I will speak it in English. That's the only one in Arabic. I will say it in English, and I will translate in French. Sorry, I will speak Arabic, and then my brother John, he translates to French. Okay. I am Dr. Mustafa Rached. باسم الاتحاد علماء المسلمين العالمي من أجل السلام ورفض العنف. On behalf of the World Union of Experts of Islam for Peace and Against Violence.
أتقدم لكم بتحية السلام والرحمة والمحبة، I greet you, greeting of peace and love, متمنيا لكم ولنا ولشعوب العالم غد أفضل يحكم بالعدل والسلام والمساواة والحب والتعاون المشترك. hoping for you and all of us, the people of the world, a better tomorrow, governed by justice, love, and mutual help, لكي نحمي معا الإنسانية من الأشرار الذين يستخدمون الدين جهلا وكذبا في تنفيذ أغراضهم الإجرامية. and mutual help to protect humanity from these villains who use religion, ignorance, or lie to realize their own criminal agendas. وهو السبب الذي جعلنا نفكر في إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفع العنف. It is this reason that promoted us to create for the first time the World Union of Experts of Islam for Peace and Against Violence. لمواجهة هؤلاء المجرمين من المتطرفين والإرهابيين وخلق تيار مواجه لهذا التيار الإرهابي المجرم لأول مرة. To fight against these criminals and protect the next Muslim generation from this ideology. لإنقاذ الأجيال الإسلامية القادمة من هذا الفكر الإجرامي الإرهابي الدموي والمريض لجماعات أمثال داعش وبوكو حرام وأنصار بيت المقدس والإخوان والسلفية الجهادية وحماس وغيرهم. To protect the next Muslim generation from this ideology, bloody, morbid of groups like Daesh, Boko Haram, Ansar Beit al-Maqdis, the Salafist and Jihadist Muslim Brothers. وغير من الجماعات المتطرفة فكريا والشاذة إنسانيا. And many other ideologically extremist groups and anti-humanitarian indoctrination. مما جعلنا نفكر في أسباب المشكلة وطريقة حلها كمتخصصين دارسين ومعلمين معنيين بالمشكلة ومسؤولون عن حلها. This prompted us to deeply analyze the causes of these problems and how to solve them as specialists and experts. ومن أجل الوصول لحل حقيقي To achieve a real solution, كان علينا أن نكون صادقين مع النفس ومع الله لنصل لجذور المشكلة ووضع الحلول لها، وهو الأمر الذي يجب أن يقوم به كل رجال الدين في كل الأديان والمعتقدات. To achieve this real solution, it was necessary that we be honest with ourselves and with God to find the roots of the problem and take our religious roles. حيث وجدنا بالبحث ومراقبة ومتابعة هذه الجماعات المتطرفة عن قرب أنهم يستخدمون نصوص فقهاء ورجال دين أشرار. After an observation and careful monitoring of these fanatics and extremist groups, we found that they refer to the texts of scholars and religious stories or words of the Prophet who have no source or evidence. أو استخدام أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سند لها ولا دليل، كما أنهم يفسرون النصوص القرآنية بفكر مريض إجرامي. Also, they interpret and explain the Quran from a criminal vision. وهو ما يعني أن هؤلاء يكذبون على الله من أجل الوصول لرغباتهم الإجرامية. This means that they lie vis-à-vis God to achieve their criminal goals. إذا كان واجبا علينا مواجهتهم وبيان كذب أفكارهم. For this, it is imperative that to counter them and demonstrate their false ideology. وبيان التاريخ الكاذب المزور الذي يستندون عليه دون تقديس لأي فقيه. Also to disclose the use of falsified history with no respect of other scholars. لكشفهم وكشف رغباتهم الإجرامية المعادية للإسلام وكل الأديان والضمير الإنساني. We must reveal their desire and crime against Islam, against other religions, and against human consciousness. أمام من يؤمن أو ينخدع بأفكارهم وهو حسن نية. The people has good faith and sometimes follow them. فهو معتقدا أن الله هو من يطلب القيام بهذه الأفعال الإجرامية القذرة. He thinks that it's God who calls to make these murders and this barbarity. التي
التي تقتل وتسرق وتزني وتكذب وتخون وتنصب باسم الله. Killings, theft, lies in the name of God who has not ordered anything. والله بريء من هؤلاء. God has not ordered anything of that. مما يعني أن المعركة مع هؤلاء الإرهابيين هي معركة فكرية أولا قبل استخدام القوة. So the war against these manipulators, killers, is primarily an ideological war before using force. وهو ما يعني ضرورة تنقية وتصحيح الخطاب والموروث الإسلامي مما علق به من كذب وعنف. This means that we must reform and correct speech and Islamic heritage and clean up all the lies and violence. للأسف منسوب لله وللرسول بدون سند. Unfortunately, it has been glued to and attributed to Allah and His Prophet without scientific proof. وهو ما يعادل 50% من هذا التراث المزور الكاذب بلا سند. This represents the equivalent of 50% of erroneous and false culture heritage. والذي تستند إليه الجماعات الدموية القاتلة. That is the fundamental basis of these groups of bloodthirsty killers. فباتت تهدد الأبرياء والمختلفين معها فكريا ممن لا يؤمنون بأفكارهم الشيطانية مسلمين أو غير مسلمين. They threaten the innocent and those who are different from them, or those who refuse to adhere to their evil plans and ideas, whether Muslim or non-Muslim. وهو ما يعني أنه يجب علينا الإسراع في تصحيح وتنقية الخطاب والموروث الديني في أقرب وقت. It is therefore urgent to launch as soon as possible this reform and correction. كي نحمي الأجيال القادمة من هذا الفكر الأسود الإجرامي الدموي. In order to preserve future generations from these obscure and criminal ideas. ونحن اتحاد علماء المسلمين العالمي من أجل السلام ورفض العنف نملك بإذن الله من العلم والأدوات الأكاديمية التي تمكننا لتصحيح وتنقية الخطاب والموروث الديني. We Imams, members of the World Union of the Experts of Islam for Peace Against Violence, have the knowledge and academic tool to achieve the proposed reform of speech and religious heritage. عن طريق وضع مؤلفات وكتب جديدة توضح وتبين الأكاذيب التاريخية والتزوير الملفق في الموروث الديني. We will do this through the introduction of new textbooks and educational and informative modules that explain and demonstrate the historical lies and forgeries attributed to this religious heritage. ثم نشرها للكافة وتدريسها بالمدارس والمعاهد التعليمية وهو ما سوف يجعل الخطاب الديني يأتي خاليا من العنف والفكر الدموي باسم الله. We will do wide broadcasts for teaching in schools and Islamic institutes. A religious discourse will emerge gradually of extremism, terrorism, and violence. فنحمي أولا الأجيال القادمة الناشئة من التطرف والإرهاب والفكر العنيف الدموي. نحمي أولا الأجيال القادمة الناشئة من التطرف والإرهاب. We will protect the following generation from this extremism. ونصحح الفكر لمن يعيش معنا حاليا على وجه الأرض. We will correct the thinking of those who share life on earth with us today. على أساس يتفق مع ما ورد في نص البيان العالمي لحقوق الإنسان. According to the Universal Declaration of Human Rights. والذي يتفق تماما مع مفهوم الرسالات السماوية التي تدعو لنقاء وشفافية وحيادية الضمير الإنساني. Which fully complies with the messages of the divine religions that call for a human consciousness. لأننا في الحقيقة أخوة من آدم وحواء. Because in reality we are all brothers and sisters from Adam and Eve. أيضا نحن نستطيع تصحيح وتنقية الخطاب والموروث الديني عن طريق وسائل الإعلام والصحف وإلقاء المحاضرات عبر المؤتمرات وكذا مناظرة أي متشدد جاهل يكذب على الله والناس. We must also use the media to promote these reforms through meetings, conferences, interviews, and debates with the extremists who lie and deceive people and the world. لكننا رغم تأسيسنا منذ 4 أشهر
في سيدني استراليا، وانضمام الكثير من العلماء ورجال الدين الإسلامي لنا حتى أصبح عددنا 500 عالم. Our world union, created only 4 months ago with headquarters in Sydney, Australia, begins to take shape in receiving amounts of scholars and religious membership, and we are now 500 people. من كافة الطوائف الإسلامية، سنة وشيعة وأحمدية وصوفية وغيرهم حول العالم. Of all Muslim denominations, Sunni, Shiites, Ahmadi, Sufis, and many others around the world. إلا أننا لم نستطيع تنفيذ هذه الأهداف إلا إذا وجدنا تعاونا من الاتحاد الأوروبي وكافة مؤسسات العالمية. But of course, to reach these targets, we need support and help from the European Union and from the whole world. لأن المشروع كبير وأصبح أمن قومي لكل بلاد العالم. The project is huge, and its implementation becomes a national security issue for all countries of the world. فنحن نأمل تحديدا من الاتحاد الأوروبي في أن يدعم اتحاد علماء المسلمين كي نستطيع تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام. So we need your support, the support of the European Union, in order to achieve our objectives. والذي أصبح تنفيذه من ضرورات الأمن القومي لنا جميعا. It is becoming a national security issue for all of us. لأن الفكر الإرهابي لا تفصل ولا تمنع حدوده. Because the extremist thinking cannot be stopped by borders. ونحن نعدكم بنجاح نتائج هذا العمل الفكري على العمل الحربي ضد هذه الجماعات الدموية. We promise real results by obtaining by the ideological work better than the military work. العمل الحربي يتكلف مليارات الدولارات ولن يحل المشكلة. Military operations cost billions and do not solve the problems. لأن مواجهة العنف بالعنف فقط تولد عداوة وثأر. Because the response to violence by violence incites confrontation and hatred. وأيضا فكر خاطئ للغرب مع استمرار الأفكار الدموية المستندة للدين المزيف. And also it is a wrong idea from the West given by the people who are just forging. كما نعدكم في القيام بهذه التنقية للموروث الديني العنيف في خلال مدة عام أو عامين إذا تعاون معنا المجتمع الدولي. And we promise that to achieve some results within 1 or 2 years, but we need help from the international community. بوضع المؤلفات الجديدة الخالية من العنف دون أن يكون هناك إخلالا بثوابت الدين. We are able to start the reform on the violent religious heritage by developing new works without violence message. لأن الشريعة الإسلامية منها 96% هي من أقوال وآراء فقهاء بشر دون أن تستند إلى دليل ديني قاطع واضح. Because 96% of Islamic Sharia are opinions of human beings without real specific religious basis. وهو ما جعل تطبيق الشريعة أمر مستحيل لتعدد المذاهب والشرائع عكس ما تدعو إليه الجماعات الكاذبة التي تطالب بتطبيق الشريعة. Sharia application is not possible given the multiplicity of sects and laws, and this is an idea which is confronting the extremist people who wants to implement it. أيضا من المهم أن نشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي It is also important to mention that Egyptian President Sisi هو أول رئيس لدولة إسلامية في التاريخ الإسلامي كله is the first Muslim president of Islamic history يهتم بموضوع تطوير وتنقية الخطاب والموروث الديني who is interested in the reform of Islamic discourse and religious heritage. وهو أمر مشجع وعلينا أن نتحلى بالشجاعة لدعمه. And this is very encouraging, and we would like to be very courageous as he makes this appeal. وفي النهاية نحن نأمل في التعاون بين اتحاد علماء المسلمين والاتحاد الأوروبي من أجل البشرية لنشر العيش بسلام ورفض العنف بين كل الشعوب. I conclude by expressing my desire to cooperate with the European Union for a deployment towards humanity and to spread peace between people. Merci.